Hello everyone, welcome back with me, Ms. Zahro, in our English lesson. Today, we're going to learn about simple present tense. Are you ready? Let's get started. So, what is the function of simple present tense? Simple present tense is used to show facts and habits. Simple present tense digunakan untuk menunjukkan fakta-fakta dan juga kebiasaan-kebiasaan. There are two pictures as you can see on your slide. Ada dua gambar yang bisa kamu lihat di slide kalian masing-masing. The first picture is showing the sunrise. And then the second picture is showing someone gets up. The first function is facts. The first sentence. The sun rises from the east. Matahari terbit dari timur. Itu menunjukkan sebuah fakta. Memang matahari terbitnya dari timur. And then the second sentence is Mrs. Zahro is my English teacher. Miss Zahro adalah guru bahasa Inggris saya. And then this is also a fact. Dua kalimat ini menunjukkan sebuah fakta yang memang ada. And then the second function is habits atau kebiasaan-kebiasaan. The first sentence, I usually get up at 5 a.m. every morning. Saya biasanya bangun jam 5 pagi setiap pagi. And then the second sentence, my mom always cooks me a delicious meal. Ibu saya selalu memasakkan saya makanan-makanan yang enak. After you understand the function of simple present tense, you're going to know what are the characteristics of simple present tense. Setelah kalian memahami fungsi dari simple present tense, sekarang kalian akan belajar apa saja karakteristik dari simple present tense di dalam kalimat. And the first characteristic is simple present tense uses adverbs of frequency. Karakteristik yang pertama adalah simple present tense menggunakan kata keterangan frekuensi. What is adverb of frequency? Apa sih kata keterangan frekuensi itu? Kata keterangan frekuensi adalah keterangan tentang seberapa sering sesuatu itu dilakukan. So please take a look at the picture on your slide. Ada beberapa contoh dari adverbs of frequency. Always, usually, frequently, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and never. Dari contoh-contoh yang sudah disebutkan tadi, itu adalah adverbs of frequency. Always, selalu, usually, biasanya, frequently and often adalah sering. Sometimes, kadang-kadang, occasionally, ada kalanya, seldom and rarely, jarang, and never, tidak pernah. Masing-masing adverb of frequency memiliki kadar keseringan yang dilakukan oleh si subjek. Di situ tertulis mulai dari 100% hingga 0%. Berarti itu menunjukkan bahwa adverb atau kata keterangan tersebut memiliki tingkat keseringan yang berbeda. Walaupun artinya sama seperti frequently and often,
tetapi frequently masih lebih sering dilakukan. Begitupun dengan seldom dan rarely. So you can see the example is I always go shopping after work. Saya selalu belanja setelah pulang kerja. I always go shopping after work. Saya selalu pergi berbelanja setelah pulang kerja. And the next is the second characteristic of simple present tense. Karakteristik yang kedua adalah verb 1. Di dalam simple present tense, kata kerja atau verb bisa ditambahkan s atau as. Bagaimana contohnya? Please take a look at the example 1. I drive to work. We drive to work. They drive to work. Xiao and Cindy drive to work. In example 1, you can see all verbs without s or as. Di contoh yang pertama, kalian bisa melihat bahwa semua kata kerjanya tidak menggunakan s atau as. Di situ sudah saya beri highlight dengan warna yang berbeda antara subject dan juga verb. Please pay attention to the subjects and the verbs. I, we, they, Xiao, and Cindy. Untuk subjek tersebut tidak menggunakan s atau as di kata kerjanya. And then now please take a look at example 2. Verb ditambahkan s dan as. She drives to work. He brushes his teeth. Cindy fixes her car. Take a look at the subject. She, he, Cindy. And now, please take a look at the verbs. Drives, brushes, fixes. Saya tambahkan s, as di kata kerjanya. Kenapa? Karena kita bisa melihat bahwa subjek yang digunakan berbeda dengan yang ada di example 1. She drives. He brushes. Cindy fixes. Begitu. Nah, now please take a look at the s and as. Kita sekarang lihat ke penambahan s dan juga as di dalam verbnya. Verb plus es. Kata kerja yang ditambahkan es ternyata untuk beberapa kata kerja yang diakhiri dengan beberapa huruf. Yang pertama, double s. The example is discuss. Jadinya discusses. And then the next verb is ended by ch. Watch. Jadi watches. And then the next is sh. Brush. Jadinya brushes. X. Fix. Jadinya fixes. O. Do. Jadinya does. Jika kata kerja diakhiri dengan huruf-huruf yang tersebut, maka harus ditambahkan as apabila subjeknya she, he, atau orang tunggal.
And the third characteristic, simple present tense uses be. What is be? Am, are, is. Ada 3 macam be, yaitu adalah am, are, and is. And now please take a look at the examples. Subjek mana sih yang menggunakan am? The subject is I. I am a teacher. Atau bisa juga ditulis dengan I'm a teacher. And then be are. What are the subjects used are you, we, they, Xiao and Cindy. You are my best friend. Atau juga bisa ditulis dengan you're my best friend. We are students. Atau bisa juga ditulis dengan we're students. They are football players. Atau bisa juga ditulis dengan they're football players. And then the next be is. And then the subjects are she, he, it, Cindy. Satu orang. She is my mom. Atau bisa juga ditulis dengan she's my mom. He is my little brother. Atau bisa juga ditulis dengan his my little brother. It is cute. Or it's cute. Cindy is a smart kid. Okay, do you understand about the characteristics of simple present tense? Apakah kamu sudah mengerti dan memahami apa saja karakteristik dari simple present tense? Great! Now, we're going to learn about the formula. Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara penulisan simple present tense di dalam kalimat. The first sentence is verbal sentence atau kalimat verbal. Kalimat verbal itu kalimat yang menggunakan kata kerja, action di dalamnya. And then the formula is subject, adverb of frequency, and verb. Look at the example. I always have a shower. I, subject, always, adverb of frequency, have a shower is the verb. Karena subjeknya I, jadi kita tidak ditambahkan S. I always have a shower. The second sentence, he usually studies hard. He is the subject, usually is the adverb of frequency, studies is the verb. Look at the verb. Ada tambahan es di situ. Mengapa? Karena subjeknya menggunakan he. He usually studies hard. And then the next is nominal sentence atau kalimat nominal. Kalimat nominal biasanya tidak menggunakan kata kerja aksi di dalamnya. Kalimat nominal hanya menggunakan be di dalam kalimat. Look at the formula. Subject, be, am, are, or is, and complement. Complement itu adalah pelengkap. And then look at the first sentence. Mr. Joe is an English teacher. Mr. Joe is the subject,
is the be, an English teacher is the complement. Mr. Joe, subjek tunggal, be-nya menggunakan is, an English teacher. And then take a look at the second sentence. They are kindergarten students. They is the subject, are is the be, kindergarten students is the complement. They is the subject, maka dari itu be-nya menggunakan are. Okay, students, you have learned about the function, the characteristics, and the formula of simple present tense. Kalian sudah mempelajari fungsi, karakteristik, dan juga aturan penulisan di dalam simple present tense. Do you understand? Great! Last but not least, I have some exercises for you. There are 5 sentences that you have to complete using simple present verbs. Ada 5 kalimat yang harus kamu lengkapi menggunakan kata kerja dalam bentuk simple present tense. You may do it on your book, or you just simply fill in the blanks with your cell phone.